Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. Welcome to another day and welcome to our channel Webo Life Capture. आज की मॉर्निंग नाश्ता करते हुए घर से ही हो रही थी और ब्राउनी, सोफी और लूसी हमारे पास आके बैठ चुके थे। तरसी ने गाँव से हमें देख रहे थे और हमने इनको भी नाश्ता करवा दिया था। जल्दी जल्दी नाश्ता इसलिए हो रहा था क्योंकि यूनिवर्सिटी पहुंचना था, यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे थे। रास्ते की क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी और मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई। यूनिवर्सिटी आके पहले अपनी वेल ठीक की और फिर क्लास लेने चले गए। क्लास में फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए क्लास लेने के बाद दोपहर के टाइम जब हम बाहर लॉन में आए, कैंटीन पे से कुछ खाने लगे, तो फिर यहाँ की हम लोगों ने वीडियो शूट की। ये था मेरी फ्रेंड का बैग जो वॉशरूम करने के लिए गई और ऊपर हमने फॉर सेल का टैग लगा दिया। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद दोपहर हो चुकी थी। दिन के 3 बजे रास्ते में मुझे साग नज़र आया और मैंने कहा कि ये साग तो मैंने खाना ही खाना है। मालकों से इजाज़त लेके खेत में हम साग तोड़ने के लिए खुद चले गए। साग तोड़ने के बाद यहाँ से हम लोग माल्टों के बाग दोबारा चले गए क्योंकि माल्टे लेने थे घर के लिए। माल्टे के बाग पहुंचे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बाग लग रहा था क्योंकि काफ़ी कुछ अभी इसमें बाकी था, जबकि मुझे लग रहा था कि सारा कुछ ख़त्म हो चुका होगा। बहुत सारे नींबू पेड़ के साथ लगे हुए थे, जिधर से हमने परचेज़ किए नींबू भी, माल्टे भी। और अगेन वही बात कि सब्ज़ा देख के मुझे अपनी मम्मा बहुत ज़्यादा याद आती हैं क्योंकि उनको ग्रीनरी बहुत पसंद थी। अल्लाह पाक मेरी मम्मा की बेहिसाब मग़फ़िरत करें और जिन-जिन के वालिदैन इस जाने-फ़ानी से कूच कर गए, अल्लाह पाक सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनका साया उनके सरों पे सलामत कायम व दायम रखे और उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। इतने मज़े-मज़े के माल्टे, किन्नू, संतरे हर चीज़ लगी हुई थी और हर एक चीज़ का ही ज़ायक़ा बहुत ज़्यादा मुनफ़रिद था। दरख़्त से तोड़ के खाने का तो अपना ही मज़ा होता है। आप लोगों से एक बात शेयर करती चलूँ, आज़ाद लोग खौफ़ज़दा नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप बड़ी आज़ाद ख़्याल हैं, बहुत आज़ाद हैं, आप इस तरह हैं। तो आज़ाद लोग ना खौफ़ज़दा नहीं होते। वो दुनिया में दूसरों की बहुत ख़ुलूस से तारीफ़ करते हैं ताकि अच्छी और उम्दा बातों के सिलसिले चलते रहें। वो खुदनुमाई से खुद को बचा कर रखने वाले होते हैं। वो ज़िंदगी की राहदारियों में ख़ामोशी मगर इत्मीनान से चलने के शौकीन होते हैं। वो गिरकर दोबारा उठ जाने वालों में से होते हैं। वो अपनी दुनियावी दानिश छोटी-छोटी ख्वारगाहों में वसूल करते हैं, मगर बहुत सखावत से इसे दूसरों में बाँटते रहते हैं। और पता है गलतफ़हमी कब आती है? गलतफ़हमी तब जन्म लेती है जब अंदाज़ा लगाकर जल्दी फ़ैसला कर लिया जाता है, जबकि किसी को जानने और परखने में तमाम उम्र गुज़र गुज़र जाती है। और इंसान तो खुद को तमाम उम्र समझ ही नहीं पाता, तो फिर दूसरों को परखने का ये पैमाना इतना तल्ख़ और जल्दबाज़ी पे मबनी क्यों होता है? आप लोग इस बात का जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लोगों को अक्ल और सब्र की आँख से देखोगे तो हकीकत का आईना खुद ही रोशन हो जाएगा। लेकिन हम जिस सोसाइटी में, जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, हम यहाँ पर अपने लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं और दूसरों को ना हम 1 मिनट में जज कर लेते हैं कि अगला क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है या क्या करने वाला है। अगलों के बारे में हमारी राय बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी हमेशा रह ही जाती है। दिल चाहता है लिखें और लिखते, 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 लिखते ही चले जाएँ। वो सब जो घुटन बनकर रूह तक को निचोड़ रहा है और फिर ना हम लिख पाते हैं, ना बोल पाते हैं। क्या इससे सबक अदा हो जाता है? शायद कभी नहीं। कुछ खतूत अपनी मंज़िल पे कभी भी नहीं पहुँचते, इसलिए हमें खुद जाना पड़ता है, बताना पड़ता है, याद दहानी करवानी पड़ती है।
یہ تھا سارا مالٹو کا باغ۔ یہاں سے نکل کر ہم نے علی حسن بھائی کے ساتھ بھی باتیں شاتیں شیئر کی، علی حسن بھائی سے کافی زیادہ گفتگو کی۔ ہم لوگوں نے علی حسن بھائی سے مالٹے اور نیمبو پیک کروائے گھر کے لیے، جو کہ ہم لوگوں نے پکا ان سے لینے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لینے کے بعد شام ہو چکی تھی، مغرب کا ٹائم سر پر تھا، ہماری کوشش تھی کہ جلدی جلدی گھر پہنچے، تو ہمیں لگ گئی تھی بھوک۔ وہاں سے ہم لوگوں نے کچھ کھانا پینا کیا اور ہم آئے اپنے گھر کی طرف۔ ابھی ہم باغ سے نکل رہے تھے کہ نکل کر جاتے ہیں علی حسن بھائی کے پاس کہ ہمیں نا پیک کرنے سامان۔ باغ سے نکلنے لگے تھے کہ نظر پڑ گئی گائے باجی پہ، جو بہت ہی ترسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا اتنے ہرے بھرے باغ میں اتنے زیادہ پھل فروٹ ہونے کے باوجود آپ للچائی نظروں سے ہمیں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ان فروٹوں پہ آپ کا بھی پورا پورا حق ہے۔ گائے باجی سے سلام دعا کرنے کے لیے میں آگے چل پڑی اور ایک مالٹا توڑ کے گائے باجی کی خدمت میں پیش کر دیا، جسے کھا کے وہ بے انتہا خوش ہو گئی، ساتھ ہی ان کا بیبی بھی تھا۔ پھر ان کو مالٹا دینے کے بعد یہاں سے ہم نے کیا باغ سے باہر نکلنے کا رستہ تلاش کیا۔ فائنلی باہر آنے کا راستہ مل چکا تھا۔ آتے ہی علی حسن بھائی کے پاس ریڑھی پہ کھڑے ہو گئے۔ علی حسن بھائی نے ہمیں چکوترے کاٹ کے دیے کہ آپ پہلے یہاں پر کھائیں اور اس کے بعد میں آپ کو پیک کر کے دوں گا۔ خیر مالٹے بھی کھائے، چکوترے بھی کھائے اور اس کے بعد علی بھائی سے کہا کہ ہمیں یہ نا پیک کر دیں۔ علی حسن بھائی نے پوچھا کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالنی ہے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں یوٹیوب پہ ڈالنی ہے۔ تو علی حسن بھائی نے اسپیشل کہا کہ مجھے بھی بیچ میں لے کر آئیں اور مجھے اس ویڈیو کا لنک لازمی شیئر کرنا ہے۔ تو ابھی یہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد ہم علی حسن بھائی کو ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر دیں گے۔ اور یہ اسپیشل کھڑے ہو کے نا جب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے چکوترا اور مالٹا کٹ کرتا ہوں، تو آپ اس کی بھی ویڈیو بنائیں۔ ان کے کہنے پر ہم نے ان کی ویڈیو بنائی اور ماشاءاللہ بہت اچھی طبیعت کے تھے، بہت اچھا انہوں نے ہمارا ویلکم کیا، بہت ہمارے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا اور بہت ہی سستے ریٹ میں انہوں نے ہمیں یہاں سے فروٹس پیک کر کے دیے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی شان، اتنا اتنا رسدار پھل، اتنا ذائقے دار پھل۔ یہ تھا مالٹو کا باغ، یہ ان کا گودام تھا جہاں سے ہم لوگوں نے چیزیں لی تھیں۔ اس کے بعد یہاں سے ہم چلے واپس میاں والی کی طرف کیونکہ شام ہونے والی تھی اور بھوک سے اس ٹائم بےحال ہو رہے تھے، کھایا پیا سارا ہضم ہو چکا تھا۔ اللہ حافظ کہہ رہے تھے علی بھائی ہمیں۔ علی بھائی سے اللہ حافظ لینے کے بعد ہم لوگ سیدھا گئے میاں والی ریسٹورینٹ پہ، میاں والی بیف پلاؤ سے ہم لوگوں نے یہاں پہ پلاؤ آرڈر کیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈ ہمیں لگ رہی تھی بہت زیادہ، تو پھر ہم لوگوں نے گرما گرم 2 چائے کا آرڈر دیا۔ چائے شائے پینے کے بعد ہم گئے اپنے گھر واپس۔ ہمارے مزے مزے کے نئے ولاگز دیکھنے کے لیے ہمیں لائک فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں نئی چٹپٹی گفتگو کے ساتھ، تب تک رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔